إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Semoga rasa syukur ini selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat kita sekalian. Kemudian tak lupa, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sedikit kita bacakan tentang kisah pada tahun 2013 insyaallah ada pelebaran masjid di daerah Tuban sana. Dan biasanya di dekat masjid atau depan masjid itu terdapat makam. Dan setelah takmir musyawarah dengan ahli keluarga, akan diadakan pembongkaran makam dari sebelah masjid itu tadi. Akhirnya dilaksanakanlah pembongkaran makam itu satu persatu. Kemudian betapa kaget dan takjub dan heran, ada satu makam yang dibongkar mengeluarkan bau harum, bau wangi yang mengenakkan penciuman. Dan terus digali, ternyata jasadnya masih utuh. Kalau dilihat dari tanggal wafatnya, itu jasadnya kurang lebih usia sudah 19 tahun. Jadi sampun dangu 19 tahun pun wafatipun. Tapi jasadipun tasih utuh dan baunya harum, wangi. Dilaksanakan terus pembongkaran mayat itu, dan suatu saat sudah dikembalikan ke dalam liang lahat. Diceritakan oleh ahli warisnya kenapa jasad Ibu Marsinah, Ibu Masrinah namanya, itu kok jasadnya masih utuh dan harum. Ini biasanya pun tanda-tanda pejak ingkang sae. Ditanyakan kepada keluarganya, kurang lebihnya begini, bahwasanya beliau Ibu Masrinah niki rajin, rutin, istiqomah membaca Al-Quran tengah malam, maos Al-Quran. Pada waktu niku dereng wonten lampu listrik, damel lampu oblik. Tapi beliau rajin, walaupun lampunya sederhana, penerangannya pun boten secerah sakniki nggih, listrik pun teng pundi-pundi, tapi beliau istiqomah ngaji maos Al-Quran. Terus boten sekedar ngaji tok, beliau ternyata Masya Allah tiang ingkar rajin sedekah, rajin memberikan sesuatu kepada yang tidak mampu, kepada yatim piatu dan lain sebagainya, terutama juga kepada tetangga-tetangganya. Sanes niku tok, ternyata beliau Masya Allah punya hati, punya mana ingkang sae. Napa mana ingkang sae? Boten gampang dendam, boten gampang loro ati,
boten gampang niteni tiyang, tetapi piyambake selalu berusaha mengikhlaskan kesalahan-kesalahan tiyang lintu. Dan alhamdulillah dengan modal niki wau, dengan hati yang ikhlas, gemar bersedekah, kemudian juga rajin membaca Al-Quran, istiqomah setiap malam, setiap hari, dan beliau insya Allah istiqomahnya itu terus berkelanjutan sampai akhir hayat beliau, dan Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan beliau dalam kenikmatan di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi kita sekalian diparingi istiqomah kados cerita ingkang kula wau. Barakallahu fil Qur'anil azim barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang terakhir sekedhik kula ceritakan bahwasana di daerah luar sana wonten seorang pemuda sing usiae 30-an tahun meninggal dunia. Entah karena apa, tiba-tiba keluarganya meminta seorang syekh atau kiai untuk memandikan jenazah itu. Si syekh juga heran kenapa dia panggil untuk memandikan jenazah, kan banyak orang sekitar situ. Akhirnya datanglah si syekh itu untuk memandikan jenazah. Ketika pertama kali jasad dilihat, lama-lama jasad itu menghitam. Bukan sekedar menghitam, tapi jasad niku berbau busuk yang dimana busuknya luar biasa yang belum pernah ditemukan oleh Syekh niku wau. Akhiripun boten kiat Syekh niku wau keluar dari pintu rumahnya dan mengabarkan kepada keluarganya bahwa jenazahnya baunya busuk padahal baru meninggal. Akhirnya diceritakan oleh keluarganya kenapa seperti itu, karena dia belum pernah melihat dia sholat. Boten nate sholat, yang pertama. Yang kedua, ternyata dia adalah kaum naudzubillah min dzalik, kaum homo sing suka sesama jenis, laki-laki seneng kali laki-laki, dan pada waktu itu sampun melakukan hubungan antara laki-laki dengan laki-laki dan dia belum mandi. Naudzubillah min dzalik. Jadi oleh karena itu perbuatan yang buruk Allah Subhanahu wa taala balas dengan yang buruk. Mugi-mugi generasi kita, anak putu kita saged menjadi tiyang ingkang takwa, saged jadi tiyang ingkang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al qulub qad istama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك
ووفق اللهم رابطتها وأد مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Innal ladzina kafaru bi ayati llahi lahum 'adzabun shadid wallahu 'azizun dzu intiqam. Inna Allaha la yakhfa 'alayhi shay'un fil ardi wa la fis samaa. Huwal ladzi yusawwirukum fil arhami kayfa yashaa. La ilaha illa huwal 'azizul hakim. Huwal ladzi anzala 'alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام